Aleluya. 아멘. Amén. 여러분 오늘 여러분이 임재가 좋죠, 그렇죠? Pastor, hoy la presencia está hermoso, ¿no? Está 근데 tremendo. 교회는 원래 이런 임재를 유지하고 있어야 Pero 돼요. la iglesia mínimo tiene que mantener esta presencia de ahora. 예, 이렇게 항상 기름 부심이 충만한 상태를 유지하고 있어야 돼요. Siempre tiene que estar manteniendo que tenga la unción esté fluyendo de esta manera 왜냐면 en la 그 이유는 iglesia. 뭐냐면 Y la razón por la cual es 예, esta, 하늘의 총회가 교회에 덮어씌웠기 때문에. porque en la iglesia es donde el Congreso Celestial está 예, cubriendo esa iglesia. 사실 여러분이 오늘 이 임재는 하나님이 여러분 교회 그대로 가져가라고 주신 거죠. El Señor le está dando esta presencia hoy a ustedes para que se lo lleven para su iglesia. 예, 아멘이요. 아멘. 하나님의 교회는 하나님의 임재가 원래 강력한 거예요. En la iglesia de Dios, la presencia de Dios así es fuerte y 그러니까 poderosa. 성도들이 각자 집에서 기도할 수 있지만 Por eso los miembros de la iglesia pueden orar en sus casas, ¿no? Cada individualmente. 교회 임재가 좋으니까 교회 오는 거예요. Pero como la presencia en la iglesia es hermosa y poderosa, vienen los feligreses a orar en la 이제 iglesia. 그러다 보면 성도들이 교회를 교회에서 떠나기 싫어해요. Entonces la gente ya no va a querer dejar la iglesia. 그러니까 우리 성도들은 거의 교회에서 살아. Por eso si ven nuestros miembros de la iglesia, la mayoría viven en la iglesia todo el día. 여러분 우리 교회 와보시지만 Ahora hay gente que visitaron la iglesia 성도들이 뭐 사역하기 때문에도 그렇고 por el ministerio también que están ahí. 별로 기도도 안 하면서 그냥 교회에서 그냥 빈둥대면서 있단 말이에요. Pero hay también que ni siquiera están orando, pero vienen a la iglesia y se pasan todo el día en el santuario. 왜냐면 임재가 좋으니까. ¿Por qué? Pues la presencia es buena en ese lugar. 이제 여러분이 이제 이 임재를 이제 가져가야 되겠죠? Y hoy también se tienen que llevar ustedes 여러분 esta 교회가 presencia. 항상 영광으로 덮여 있어야 돼요. Para que 그렇죠? siempre la iglesia esté cubierta con con la 그래서 gloria del Señor. 영적으로 보면 이렇게 요 머리 위로 연기가 촉해요. Y si vemos ahora espiritualmente, si pueden ver, hay como una intensa neblina o nube sobre nuestras cabezas ahora. 성령의 임재가 있기 때문에 Es porque está la presencia del Señor en este lugar. 그 이스라엘에서도 집회할 때 Cuando tuvimos la conferencia en Israel, 막 마지막 날 영광이 확 때리는데 último día de la conferencia, vino la gloria del Señor. 요 구름이 확 이렇게 머리 위에 이렇게 충만했단 말이야. Vimos como las nubes se llenaban sobre nuestra 이게 cabeza. 물론 믿음으로 보는 거예요. Claro, esto es ver con la fe. 자, 그래서 여러분 교회가 이제 그런 임재를 갖고 사는 교회가 되길 축원합니다. Y oro que la iglesia de ustedes sea la iglesia que viva con esta presencia en su iglesia. Amén. 자, 오후 시간은 내 체력이나 모든 여건이 되면 Si en la sesión de la tarde, si me da la estamina y la fuerza, 이 의자 전부 다 치워버리고 vamos a ver si podemos mover todas las sillas en la 또 우리 tarde. 같이 우리 모두를 위해서 같이 함께 기도하는 시간 갖자 말이에요. Vamos a tener tiempo de orar por cada uno de nosotros, ¿no? En 여러분에게 círculos de oración. 이렇게 중요한 건 말씀을 전하는 게 제일 중요하고 Y lo más importante es predicarle la palabra a ustedes. 두 번째는 여러분들이 이렇게 같이 전이하면서 막 이런 기름이 활성화되는 게 중요한 것 Y 같아요. segundo, es importante de poder impartir los unos a los otros, ¿no? 아멘. 아멘. 자, 우리 오늘도 우리에게 이런 임재를 주신 하나님께 영광의 박수 한번 드리시죠. Vamos a darle la gloria al Señor que nos da esta gran presencia, Señor, esta mañana. 자, 믿음이요. 이 기름을 바르면 기름 부심이 더 활성화돼요. Esto es fe, pastores. Cada vez que recibimos más estos en fe, se activa más la unción en 그냥 nosotros. 어떨 때 기름 부심 바른 걸로 그냥 축사가 될 때도 있어요. Algunas veces con solo poner el aceite la persona empieza a tener liberaciones. 왜냐하면 내가 그렇게 이 기름에다 손을 얹고 계속 전이하기 때문에 그래요. Porque yo en este aceite yo pongo la mano y sigo orando, impartiendo en este 여기 aceite 우리 la unción. 우리 사무엘 형 그렇죠? Acá el pastor Miguel, 저번 집회 와갖고 나한테 자꾸 옷을 달라고 그러는 la 거예요. vez pasada lo vimos en la conferencia de Israel la vez pasada y continuamente me pidió que me quitara la camisa y le dé. 뭐 서로 이 스페니시 안 되니까 Y como no nos entendíamos, 그렇다고 저분이 한국말 하는 것도 아니고 tampoco que él que habla coreano y yo hablo español, ¿no? 저 양반이 왜 자꾸 옷을 달라 그랬더니 No entendí por qué él me quería sacar la ropa. Yo decía, ¿por qué me quiere quitar la ropa? 한국 와서 내 옷을 하나 가져간 거예요. Después me contaron de que yo le había regalado una remera, una camisa a él de Corea y se la llevó. 귀신 들린 사람을 사역했는데 Y él se fue a ministrar a una persona endemoniada. 아무래도 안 나가더라는 거예요. Ministró y no pasaba nada, no salía. 근데 며칠 이제 다른 날 이제 가서 사역을 하는데 Pero al día siguiente fue a ministrar. 귀신이 막 떨면서 막 도망가더라는 El 거예요. demonio temblando dice que salió delante de su 그래서 presencia. 내가 뭘 변했지 그러고 보니까 Y a él verse, él se dio cuenta 내 옷을 입었다는 거예요. estaba teniendo la camisa del pastor Kim.
근데 실제로 그런 일이 많아요. Y de verdad hay muchos esos testigos, testimonios, ¿no? 내 옷을 세탁소에 맡겼는데 Una vez llevamos nuestra ropa a la lavandería, 그 su ropa. 주인이 아무것도 못하는 내 옷을 갖고. Ese dueño no pudo limpiar, lavar nada de mi ropa. 귀신 들린 사람인데 Porque era una persona endemoniada. 옷을 못 만지는 No 거예요. podía tocar mi ropa para lavarla. 기름 부심이 있어서 그래요. Es porque hay una unción, ¿no? 네. 그러니까 이건 뭐 나만의 현상은 아니고요. Pastores, esto no es algo que ocurre solo para mí en mi 여러분이 vida, ¿no? 늘 성령 충만으로 Si 살면 ustedes viven de la plenitud del Espíritu Santo 예, todos los días, 여러분이 이렇게 만지는 것들에 기름 부심이 전이가 되겠죠. donde ustedes tocan se imparte esta unción. 사도행전에서 나오는 얘기죠, Eso es 그렇죠? lo que dice, vimos en Hechos, en el libro de Hechos, ¿no? 그러니까 우리 교회 사역자들 내가 이렇게 수건 확 던지고 막 다 넘어가요. Por eso en la iglesia, mi ministra, cuando yo tiro la toalla, todos se van para 그러니까 atrás. 이게 이 성령 충만을 유지하고 사는 게 중요해요. Y es por eso la importancia es vivir lleno del Espíritu Santo, mantener la 아멘. plenitud del Espíritu Santo. 자, 우리 그렇다고 내 옷 훔쳐가지 마세요. Pues tampoco vengan a robarme la ropa, ¿ok? 옛날에 내가 사역 처음 시작할 때 Antes, cuando yo recién comenzaba el ministerio, 사람들이 정말 내 물건을 많이 훔쳐갔어요. de verdad, mucha gente me robaba mis cosas. 신발도 가져가고, Me robaban mis zapatos, 내 성경 훔쳐가고, mi Biblia. 심지어 양말도 벗겨갔어요. Algunos hasta las medias me quitaban, me llevaban. 그 자기 남편 시킨다고. Para ponerlas, me decían, voy a llevarla y te la voy a poner a mi marido, ¿no? Esta media. 이게 왜 그러냐면 기름 부심이 있다는 걸 아는 사람들인 거예요. Porque eran gente que sabían que había una unción, que fluye una unción, ¿no? 여러분 내 거 가져가지 말고 Pero ustedes no se lleven los míos, 여러분이 기름 부심으로 충만하면 돼. sino que ustedes llénense de esta unción. 아멘. 아멘. 자, 그럼 어제 우리 3절까지 했는데 3절 3절. Ayer vimos por eso hasta el capítulo 3, versículo 3. 자, 어제 여러분에게 좀 오후 시간에 말씀이 처음에 좀 힘들었죠, 그렇죠? Ayer a la tarde la prédica al principio fue un poco difícil, ¿no? 뭐 좋은 사람도 있었겠지만 Habrán juntos que le gustó, que se 처음에 alegraron. 힘들었단 말이죠. Pero al principio fue un poquito 왜냐하면 difícil. 여러분들은 하나님의 교회를 그런 식으로 생각해 본 적이 없기 Porque 때문에 nunca 그래요. habrán pensado sobre la iglesia de Dios de esa manera como compartir. 질서가 중요하다 이런 말 들어보지 않았단 말이죠. Seguramente no habrán escuchado de que la orden establecida es 자, muy importante. 그러니까 원래 신앙의 근본은 La esencia de nuestra fe, 이게 하나님의 약속을 믿음으로 받으면 si recibimos en fe la promesa de Dios, 예, 우리 예수 그리스도가 그 하나님의 약속이 성취되는 모든 희생의 대가를 다 치렀기 때문에 porque Jesucristo pagó todo el sacrificio para que se cumpla 내가 esta promesa. 믿음으로 받으면 그 약속은 나를 통해서 성취가 된단 말이에요. Cuando yo recibo en fe, esa promesa se cumple en mi vida. 이게 은혜로 산다라고 말하는 거예요. Y eso eso significa decir que vivimos de la gracia. 그러니까, 신앙생활은 de la 이게 fe. 사실 이 패러다임을 갖고 있으면 이걸로 다 끝나는 거예요. Si tenemos este paradigma, la vida cristiana termina, ¿no? Esta 많은 estructura. 사람들은 신앙생활이 복잡하고 어렵다고 생각하는데 Mucha gente piensa que la vida cristiana es complicada, es 예, difícil. 어제도 말했지만 Pero como dijimos ayer, 하나님으로 산다는 건 우리에게는 불가능한 일이에요. vivir de Dios es imposible. 근데 우리 하나님께서 그 예수를 통해서 그것을 모두 가능하게 만들었단 Pero 말이죠. nuestro Dios, mediante Jesucristo, hizo que todo esto sea posible. 예, 그러니까 단순해진 거예요, 신앙생활이. Por eso la vida cristiana ahora es simple. 예, 우리 히브리서 1장 1절에서 얘기하듯이 Hebreo 1:1 예, 이제 하나님은 자기 아들을 통해서만이 말씀하신다 그랬어요. dice que el Señor solo ahora habla solo mediante su 그 Hijo. 말은 뭘 의미하냐면 ¿Qué quiere decir eso? 그 아들을 통해서 치러진 모든 희생 때문에 아들이 그 모든 것을 말할 때 다 이루어진다는 Es 거예요. que con el sacrificio dado por el Hijo, ahora cuando el Hijo habla, declara, todo se cumple. 그러니까 원래 하나님의 말씀이란 다바르라는 말이 Y la palabra de Dios, dabar, hebrea, 그런 en sí, 의미를 갖고 있어요. tiene ese significado la palabra dabar. 이게 선포되면 이벤트가 생기는 Dabar 거예요. significa declarar, y si hay una declaración hay un evento 예, que sigue. 선포되면 성취가 되는 거예요. Que si se declara, se cumple. 자, 그러니까 우리 하나님의 자녀가 근본적으로 이렇게 사는 건데 Así los hijos de Dios, esta es nuestra vida 하물며 básica. 목회는 어떻겠어요? 목회. ¿Cuánto más nuestro ministerio, pastores? 목회자가 무엇을 만드는 게 아니에요. El pastor no es nosotros creamos algo. 예, 하나님이 통치하신다 그랬어요, 그렇죠? Dios es el que reina sobre nosotros, ¿no? 하나님의 통치는 하나님의 질서가 만들어지는 거예요. En el reinado de Dios es donde se establece la orden de Dios. 그 질서를 큰 그림에서 보자면 Y si vemos en el panorama amplio de esa orden, 그것은 하나님의 진리가 흘러가는 거예요. significa decir que la verdad está fluyendo, la 근데 verdad de Dios fluye. 그 흐름은 어떻게 흘러가냐면 ¿Y cómo fluye esa 바로 corriente? 예수 Es 그리고 Jesús, 목회자 el pastor 그리고 공동체 지체들 y los miembros de la iglesia. 이렇게 흘러가는 거예요.
Así fluye, ¿no? 그러니까 이 질서가 깨지면 Y si se 하나님의 rompe- 말씀이 흘러갈 수가 없는 Y si se 거예요. rompe esta orden, la palabra de Dios no puede 자, fluir. 그러니까 목회자는 그것을 그 그림을 믿는다면 Entonces, si el pastor nosotros creemos en este dibujo, este parámetro, 어떻게 목회해야 돼요? ¿cómo tenemos que ministrar entonces? 하나님의 약속을 믿고 Es creer en la promesa 예, de Dios 공동체에 흘려보내면 y 돼요. hacer fluir a la iglesia. 그게 목회의 전부예요. Ese es el todo nuestro ministerio, 그러면 pastores. 하나님이 그 말씀대로 교회를 만들어 Y 가시고. de acuerdo a esa palabra, el Señor va a ir 그러니까 formando la 내가 iglesia. 한국에 있을 때는 새벽 2시나 3시에 일어나는데 Yo cuando estoy en Corea, en la iglesia, me suelo levantar a las 2, 3 de la 그럼 mañana. 아침에 일어나서 내가 하는 기도라는 것은 다른 게 아니에요. Y la oración que yo en la mañana no es otra cosa, 하나님의 약속을 공동체에 흘려보내는 거예요. sino hacer fluir la promesa de Dios a la comunidad. 에베소 1장의 8가지 축복, Las 8 bendiciones de Efesios, Yeah. capítulo 1. 또 우리 이 에베소 4장 11절 시스템. El sistema de Efesios 4:11. 물론 내가 이제 기도하면서 이제 회개를 먼저 시작을 하죠. Claro, 그렇죠? antes de orar así, empiezo a arrepentirme primero delante del 하루 Señor. 전에 있던 삶의 모든 것을 복귀하는 거예요. Y restauro la vida que yo viví el día 예, anterior, 예, ¿no? 그건 주기도하고 팔복이 갖고 하는 거죠. Y yo oro con el Padre nuestro y la bienaventuranza 예, sobre esta 그러면서 área. 이제 그 하나님의 약속을 교회에 전부 흘려보내는 거예요. Y así hago fluir la promesa de Dios en la iglesia. 그러니까 지금은 우리 교회는 내가 선포하는 대로 교회가 만들어져 가요. Por eso la iglesia hoy se va formando de la palabra que yo Bueno, voy declarando, ¿no? 시간이 좀 흘러왔어요, 그렇죠? Claro, pasó un poco 그러나 tiempo hoy. 이제 일어나는 생명사 교회들은 Pero toda la iglesia misterio que comienzan hoy, 나처럼 시행착오를 겪을 필요가 없어요. no hace falta que hagan las pruebas y el horror que yo cometí. 내가 그것들을 다 흘려보냈단 Porque 말이에요. estoy haciendo fluir todo esto al misterio Zoe. 그러니까 그 말씀의 약속을 믿고 Si yo creo en la promesa de su palabra 믿음으로 교회에 흘려보내면 y en fe lo hago fluir en la iglesia, 나머지는 하나님이 다 el resto el Señor va formando todo. 예. 그러니까 사실 나는 우리 교회 목회만 한다면 Por eso, honestamente, si yo solo ministro mi 나는 iglesia, 아무것도 바쁠 일이 없어. no hay razón de que yo esté tan ocupado. 실제로 교회 있는 동안 나는 운동하는 시간이 많아요. Más allá de la iglesia, cuando estoy en la iglesia, paso mucho tiempo ejercitándome. 예, 제일 많은 시간은 기도하는 시간이고 Pero el tiempo mayor que paso son en la oración 두 번째는 운동하는 y el 시간이에요. segundo tiempo que más invierto es en el gimnasio. 근데 그런 여유가 왜 생기냐면 ¿Por qué tengo ese tiempo? 내가 행위로 살지 않기 때문에. Porque yo no vivo de mis actos. 선포하면 그분이 다 만들어요. Si yo declaro, el Señor va formando 물론 todo. 성도들이 나를 찾아와서 사역을 받고 이런 일들이 있지만 Claro que los miembros de la iglesia, la gente viene a buscarme para que yo le ore y le 예, ministre, 그것도 이렇게 많은 시간을 할애하는 건 아니에요. pero no gasto mucha energía en eso, mucho tiempo 근데 en 이건 eso. 나만의 일이 아니라 Y eso no es solo en mi vida, 여러분 모두가 이런 목회 패러다임을 가져야 돼요. sino todos ustedes tienen que tener esta misma estructura del 그래서 pastoreado en su vida 쓸데없는 시간들을 다 버려야 돼요. y deshacerse todos esos tiempos extras que 그러니까 malgastamos. 이런 약속의 패러다임을 믿고 살게 되면 Y si ganamos, y si nosotros vivimos con esta 여러분이- estructura de esta palabra, la promesa, 여러분이 발견한 것은 뭐냐면 lo que ustedes van a encontrar en la vida, 너무 나에게 시간이 많구나. van a hallar que tenemos demasiado mucho 이걸 tiempo 발견하게 될 libre. 거예요. Van a encontrar eso. 그리고 내 에너지를 기도에 쏟는 거예요. Y van a gastar la energía en la oración. 하나님 앞에 가는 거예요. Y nos vamos delante de Dios. 뭐 하나님의 말씀도 봐야겠죠. Y 그렇죠? tan claro, tenemos que leer la palabra 그러니까 también. 여러분들 같은 경우는 이제 하나님 말씀을 많이 먹는 게 중요해요. Pero para ustedes también es muy importante comer mucho la palabra de Dios. 나는 ¿no? 이제 하나님의 말씀을 이렇게 막 깊이 계시를 들어가서 막 연구하고 이러는 시간은 나에게 되게 많이 필요 없기 때문에 Hoy en día, porque yo no hace falta más entrar en profundamente 그냥, en la interpretación de la palabra. 말씀을 Hoy. 한번 이렇게 그냥 쭉 이게 또 테이프 같은 거 틀어놓고 한번 이렇게 돌리면 돼요. 난. Yo solo tengo que leer y dejar que esto circule en mí la palabra hoy en 하여튼 día. ¿no? 이게 목회에서 가장 중요합니다. Pero esto es lo más importante en el ministerio, 그게 pastores. 하나님의 교회가 움직이는 원리다. Ese es el principio cómo se mueve la iglesia de Dios. 이것이 질서다라는 거예요. Esto es la orden. 그러니까 교회는 어쩌면 신분주의다라는 말을 했어요. Por eso la 그렇죠? iglesia yo ya hablé que es la teocracia, ¿no? 예수 그리고 목회자 성도들의 이 라인에서 움직이는 거예요. Se mueve en la línea de Jesús, el pastor y la iglesia, los 그러니까 miembros de la iglesia. 교회가 이런 영적 손실을 갖고 에너지가 손실되는 이유 중에 하나는 Una de 뭐냐면 las razones que hay pérdida de energía y de tiempo en la iglesia 이게 성도가 하지 말아야 될 일들을 잠깐만 성도가 건드리면 es porque si los miembros laicos tocan o ministran, tocan cosas que Mira, no tienen 이런 que tocar dentro de la iglesia. 이게 구약에서 보면 제사장만이 만질 수 있는데
그걸 다른 일반 성도가 만지면 죽는단 말이죠. Como vemos en ejemplos del Antiguo Testamento, hay cosas que solo los sacerdotes tienen que tocar, pero cuando 그러니까 cualquier 그런 persona del 것들을- pueblo viene a tocarlo, muere. 예, 그래서 그런 것들을 성도들이 만지면 안 돼요. Por eso esas cosas los miembros de la iglesia no tienen que 가령, tocar. 가령 재정의 운영 같은 거. Especialmente, por ejemplo, en la área de la finanza de la iglesia. 그거는 제사장만이 만질 수 있는 거예요. Solo los sacerdotes podían tocar eso, ¿no? 성도가 만지면 안 돼요. No tiene que tocar los miembros laicos. 그러니까 그거는 목회자가 하나님의 뜻대로 결정해서 쓰면 되는 거다. Y el pastor solo tiene que buscar la voluntad de Dios y utilizar esa ofrenda. Como 예, 그걸 성도들이 건드리기 시작하면 이제 거룩을 만지기 때문에 잘못될 확률이 거의 100%란 말이에요. Pero si la iglesia, si la gente se empieza a interferir eso y le empiezan a tocar cosas 그리고 santas, ahora se 헌금이- empieza a descomponer las 그런 cosas. 재정을 성도들이 잠깐만 만지기 시작하면 Y esa ofrenda en la iglesia, esa 이게 finanza en la iglesia, si los 목회자가- miembros de la iglesia empiezan a tocar, 목회자가 성도들의 헌금 생활이나 어떤 물질을 이 사람이 드리는가를 파악을 할 수가 없어요. entonces si otras personas de la iglesia toman de cargo, el pastor no va a poder estar chequeando la vida de la ofrenda y la vida económica de 자, sus 그러니까 miembros 나는 de la 먼저 쭉 iglesia. 보면 이제 11조부터 쭉 봐요 먼저. Miren, yo cuando veo la lista, las ofrendas, primero veo el diezmo. 그럼 안 드리는 사람이 있다면 Y si veo que alguien no dio su diezmo, 이제 확인해야 하는 거죠. ahora tengo que chequear 왜 esto. 11조를 안 드렸나? ¿Por qué no pudo dar su diezmo? 정말 가난해서 못 드렸나? ¿No dio porque estaba muy 뭐 pobre? 그렇다도 먹고 살기 때문에 에? 먹고 살기 때문에 사람들이 먹고 살잖아. Porque 돈이 la 없어도. gente tiene que sobrevivir y comer y vivir, ¿no? 그러니까 11조를 드릴 수 있단 말이죠. Ellos pueden dar su diezmo. 그러니까 거의 11조를 안 드린 사람이 한 명도 없어요. Pues no hay casi nadie que no dé su diezmo. 그리고 또 하나 체크하는 건 Y luego lo que yo chequeo, 11조가 늘 100만 원 정도 이렇게 드렸다면 si una persona daba como $1,000 como diezmo todos los días, 갑자기 todos los meses, 11조가 많아지는 거예요. de repente hay el diezmo mayor de lo que él da. 그럼 확인해요. Entonces tengo que 너 chequeo. 어디서 돈 생기냐? ¿De dónde vino este dinero? 그럼 그게 부정한 돈이면 Y si es un dinero impuro, 다 버려버려야죠. entonces hay que no lo tiramos todo, lo rechazamos. 그러니까 100% 성도들이 11조를 하고 Por eso los 100% de los miembros de la iglesia están dando diezmos. 우리 교회는 100% 11조 한단 말이에요. 100% de nuestra iglesia dan su diezmo. 그리고 10에 2조 하는 사람도 많아요. Y hay mucha gente que dan el 20% como diezmo, no solo el 그리고 10%. 하나님의 교회 안에 부정한 돈이 들어온 것들을 늘 확인한단 말이에요. Y estamos chequeando siempre si las ofrendas que entran son ganancias honestas o no. 그런 돈들이 들어오면 이제 교회가 이제 묶이는 거예요. Porque si esos dineros corruptos entran, ahora se empieza a crearse ataduras dentro de la 그러니까 iglesia. 우리 교회는 절대로 하나님이 가증히 여기는 사업을 할 수가 없어요. Por eso en nuestra iglesia ningún miembro puede tener un negocio o un trabajo que detesta al Señor. 뭐 술을 판다거나 Por ejemplo, un trabajo, un negocio donde vendan 주의를 alcohol, 지키지 않는다거나. un trabajo que le haga perder el domingo. 뭐 하여튼 한국에서 그 가증히 여기는 사업들이 있어요. En Corea hay muchos negocios 예, así que son 영혼들을 죽이는 사업이 있단 말이에요. corruptos. Que, 영혼들을. trabajos o negocios que matan las almas de otros. 이런 사업을 하려면 이제 교회 나가야 돼요. Si ellos hacen esos negocios o trabajos, tienen que renunciar al trabajo, el negocio o la iglesia. 예, 더욱이 하나님에게 기도하고 헌신하지 못할 정도로 막 온 에너지를 세상에 쏟는 거 이것도 금지예요. Y 우리. más allá está prohibido en nuestra iglesia que tengan un trabajo donde gasten toda su energía, no tengan más fuerza para 이제 venir a servir a la 그런 iglesia. 식으로 바빠지기 시작하면 Si así se ocupan ellos, 내가 부릅니다. yo le llamo entonces a esa 이제 persona. 사업을 관둘 때가 됐네. Le digo, che, parece que el tiempo que cerremos ese negocio. 예, 그렇게 얘기하는 거예요. Yo le digo así. 왜냐하면 영원히 영광 속에 영원한 나라 가는 것보다 중요한 일이었기 Porque no hay 때문에 una cosa más importante que esa alma vaya gloriosamente al 이 reino, 땅에 창념하게 못 산단 말이에요. más que invertir las cosas en 그러니까 esta 뭐요? tierra. 목회자가 이렇게 재정을 철저히 목회자만이 건드려야 될 이유가 이런 거죠. Y una de las razones es por qué solo el pastor tiene que tocar, como era, administrar la ofrenda de la iglesia es esa. 그러니까 우리 교회 같은 경우에는 En el ejemplo de nuestra iglesia, 성도들이 일반적인 헌금을 가지고 이 사역의 스케일을 움직이지 못해요. con las ofrendas que dan los miembros de nuestras iglesias, no podemos llevar un ministerio como este. 그러니까 성도들은 그런 믿음으로 그런 재정을 움직일 만한 영역이 안 된단 No 말이죠. tienen esa espiritualidad de fe de poder dar esa ofrenda para mover, administrar la ofrenda para mover este ministerio. 그러니까 나는 하나님께 돈 달라는 기도는 안 합니다. Yo no oro al Señor que me dé dinero, 그러나 믿음을 달라는 기도는 늘 합니다. pero sí siempre oro para que me dé la 그러니까 fe. 재정의 일반적인 스케일을 나는 믿음으로 받아들이면서 Por eso yo siempre en fe acepto la escala de las 이 ofrendas 엄청난 스케일의 사역을 그분이 움직이게 한단 말이에요. y dejo que el Señor pueda obrar y usar esto para hacer estos ministerios en el 그러면 mundo. 어디선가 하나님이 예상치 않은 물질들을 교회에 부어주신단 말이죠. Y
Y de algún lado, sin esperar, el Señor trae ofrendas para llevar este 그게 ministerio. 교회의 물건이에요. Esa es la autoridad financiera en la iglesia. 교회는 돈이 있어도 없어도 문제가 되지 Que la 않아요. iglesia tenga o no tenga dinero 왜? no es problema. 언제든지 물질을 움직일 수 있는 권세가 있기 Porque 때문에. tiene la autoridad de mover lo material cuando sea necesario. 이건 잠언 8장의 지혜의 권세이기도 해요. Y esto en Proverbio 8 es la autoridad de la sabiduría. 지혜는 열왕을 움직이는 권세가 있고 Sabiduría tiene la autoridad de mover los reyes 만물을 움직이는 권세가 있단 y 말이에요. tiene la autoridad de mover la creación. 이게 잠언 8장이란 말이죠. Esto es Proverbio 8. 그러니까 재정 같은 건 절대로 성도들이 손을 대면 안 Pues 돼요. la parte de la finanza de la iglesia no tiene que dejar que los miembros de la iglesia lo toquen o lo administren. 이게 어떤 원수가 틈을 타고 그것들을 성도들이 거기서 쓰러진단 말이죠. Porque en esa área el enemigo puede venir fácilmente a hacerlos caer a ellos. 여러분 아멘 해야 돼요. Amén, pastores. 이거는 우리 교회가 가지고 있는 특징이 아니라 Esto no es solo la característica que tiene esta iglesia. 이제 뭐 우리 8장 9장에서 고린도후서 8장 9장에서 물질의 문제를 얘기하지만 En Corintios está, 2 Corintios capítulo 8 y 9 está hablando de la parte de las 그러니까 ofrendas. 지금 보세요. 8장 9장에서 바울이 뭘 얘기하냐면 En el capítulo 8 y 9 ¿qué está diciendo Pablo? 지금 고린도 교회와 상태가 사이가 안 좋아요. Él 그렇죠? no está en una buena relación 근데 todavía con la 지금 iglesia de Corintios, ¿no? 바울이 고린도 교회에 이 편지한 그 목적 중에 하나는 Pero uno de los propósitos por los cuales escribe esta carta Pablo, 예루살렘에서 헌금하고 기름을 드리기로 1년 전에 작정했는데 hace un año atrás ellos habían decidido dar una 네. ofrenda para Jerusalén. 그 헌금 빨리 다 마무리하라는 거예요. Él está diciendo, apúrense y recaudan eso para Jerusalén. 그러니까 보세요. 지금 사이가 안 좋은데 Miren, la situación Pablo no está reconciliado con la iglesia todo completo, 그런 ¿no? 예민한 얘기 안 하는 게 좋아. Y es bueno no hablar cosas sensibles todavía, ¿no? 바울은 돈 다 내라 그러는 Pero 거예요. Pablo no le interesa, traigan toda esa ofrenda que 왜 dijeron 그래요? que van a dar. ¿Por qué? 그것은 그 고린도 교회가 바울을 사도를 인정하고 순종하는 중요한 그쵸 척도기 때문에. Porque ese es el estándar de importante de que esta iglesia es obediente a Pablo. 예. 그러니까 보세요. 교회 안에 11조를 드린다는 것은 Por eso dar los diezmos dentro de la iglesia 그것은 여러분 안에 그 목회자의 영적 권위와 문제에 직결되는 문제예요. está conectado con la autoridad tuya como pastor de esa iglesia. 단 한 사람도 11조를 안 드린 사람이 없어야 돼요. No tiene que haber ninguno en la iglesia que no dé su diezmo. 그러니까 그런 사람이 있으면 교회 나가라 그래야 돼요. Y si una persona que no es así, 예, hay que invitarlos a salir de la 11조를 iglesia. 안 되면서 뭘 교회 다녀? Si no dan su diezmo, ¿para qué vienen a la iglesia? 그런 사람을 내쫓으면 Y si le echamos a gente como esas, 교회에 물건이 생기는 거예요. la iglesia empieza a tener la autoridad sobre lo financiero, sobre lo material. 아멘이죠. Amén. 아멘이죠. 중요한 얘기한 거예요, 여러분들. O sea, esto es muy importante, pastores. 아멘. 이번에 교회 돌아가시면 Esta vez cuando vuelvan a sus iglesias, 다 교회 선포하세요. declaren toda la iglesia. 이제 우리 교회는 11조 안 된 사람 교회 오지 마라. Hoy en más, los que no dan sus diezmos, ya no hace falta más que vengan a la iglesia. 하나님이 그런 선포를 기뻐하셔요. El Señor se alegra de esas declaraciones, pastores. 절대로 그렇게 성도들이 11조 안 된 교회를 이렇게 마음대로 들어가면 안 된단 No 말이죠. no dejen a los miembros de la iglesia que no son devotas al Señor dando sus diezmos que entren y salgan 야, de la 여러분, iglesia. 학생이 학비를 안 내면 학교를 못 오게 해요. 그렇죠? Ustedes saben, hoy en día los chicos cuando si no pagan como era la cuota de la escuela, no pueden ir a la escuela. K쵸? ¿No es así? 그렇죠? 아니 11조 안 내면서 교회 어떻게 ¿Cómo 들어와? van a poder venir a la iglesia si no dan su diezmo? 절대적이야, 절대적. Es absoluto estos 자, pastores. 이런 모든 것들이 질서의 질서. Todo esto está en la orden establecida. 목회자가 움직이는 영적 권위의 질서란 Es 말이에요. la autoridad espiritual que tiene el pastor. 예, 이런 질서들이, 그러니까 보세요. 목사가 강압적으로 그런 일을 하느냐? El pastor está obligando esto. 목사가 탐욕스러워서 그렇게 잠깐만 물질을 강제로 내라고 그러느냐? El pastor es tan codicioso y avaricioso, está diciendo que den sus ofrendas. 성도들은 알아요. Las ovejas saben. 예, 어제 이 바울의 이 하나님의 말씀 명령이란 말을 했지만, ¿Se acuerdan? Dijimos que la palabra de Dios es un mandamiento. 바울의 말씀은 다분히 모든 것을 명령한단 말이죠. La palabra de Pablo es todo un mandamiento. 근데 바울의 삶을 보면, Pero si ve la vida de Pablo, 바울을 통해서 드러내는 하나님의 영광을 보면, si ven la gloria que se manifiesta en la vida de 그것은 Pablo, 바울이 개인적인 것을 위해서 그렇게 말하지 않는 거예요. se puede ver que Pablo no manda estos mandamientos 첫 번째로, por algo personal, 강영혼의 하나님의 은혜와 축복을 위해서 얘기하는 거예요. sino que él habla para la bendición de cada alma de 그리고 uno de ellos 전체 하나님의 나라를 위해서 얘기하는 y 거예요. habla por el reino entero, el reino de Dios. 예, 그러니까 재산 다 드려 이런 말도 하는 Por 거예요. eso se puede decir, entreguen todas tus herencias a la 왜?
iglesia, 너 집 팔아 드려. vender tu casa y ofrendar al Señor. 이런 말도 할 수 있는 거예요. Se puede decir eso. 예, 여러분 보세요. 사도행전에 아나니아 삽비라를 보면 Miren, si en Ananías Zafiras, en el libro de Hechos, 예, 재산의 반을 드려. ellos dan la mitad de su herencia, 근데도 죽어. pero igual mueren. 그게 뭐야? 헌금의 척도가 뭐예요? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el estándar de la ofrenda? 하나님의 배 자원하고 정직하게 얼마큼 드렸냐의 문제예요. El punto es cuánto en honra y sinceridad has sacrificado delante del Señor. 그러니까 그 정직의 문제가 생기니까 죽어버리는 거예요. Como hay problema de la sinceridad, ellos mueren. De la 아멘이죠. honestidad y 자, mueren. 어제 ¿no? 내가 엘리사 사라밧 과부에 했지만 ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de la viuda con Elías. 목회자가 영적이지 않으면 Si el pastor no es espiritual, 성도들을 천천히 죽이는 거예요. ustedes lo que están matando despacito a tus ovejas. 엘리야가 사라밧 과부에게 돈 좀 줘자면 Si Elías le hubiese dado un poquito de dinero a esa viuda, 뭐 한 달은 살겠죠. seguramente un mes habrá sobrevivido 결국 la 한 viuda, 달엔 죽게 만드는 거예요. pero después de un mes ella va a morir. 목회자가 영적이 않으면 성도들을 죽인다는 걸 명심해야 돼요. Pues tenemos que saber, pastores, si los pastores no somos espirituales, estamos matando nuestras ovejas. 이런 하나님께 헌신하고 드리는 문제는 Estas cuestiones de ser devotas y dar al Señor 믿음으로 하는 거예요. 믿음. se hace en la fe. 그것은 그 성도를 살리는 거예요. Y eso es lo que da viuda 예, 그 a esos 성도의 miembros. 믿음과 축복의 스케일을 크게 만드는 거예요. Y lo que estamos haciendo es ensanchar, hacer crecer la fe y la bendición de esa persona. 목회자가 얘기하는 것은 돈 얘기하는 게 아니에요. Lo que el pastor habla cuando habla de ofrenda no es del dinero, pastores, ¿no? 예, 디너로 얘기하는 게 아니라 No estamos hablando del dinero, 예, 그거는 뭐요? 생명 얘기하는 거예요. sino estamos hablando de la vida. 예, 믿음 얘기하는 거예요. Estamos hablando de la fe. 영적인 걸 얘기하는 Estamos 거예요. hablando de cosas espiritual. 아멘이에요. Amén. 그러니까 이렇게 물질에 하나님이 종으로 불렀다면 Si el Señor le llama a ustedes como sus siervos, 예, 이런 물질에 대한 훈련은 처음부터 시작하는 거예요. el entrenamiento a lo material, el Señor te va a empezar desde el principio. 그러니까 30년 전에 하나님이 나를 그렇게 처음 만나서 처음에 훈련시킨 게 물질의 문제예요. El 36 años atrás, cuando el Señor se encontró conmigo por primera vez, Él me empezó a entrenar primero sobre el dinero, sobre lo 나는 우리 material. 아버님이 엄청 부자였어요. Mi papá era un gran millonario en 예, Corea. 미국에서 10년 동안 유학하는 동안 막 스포츠카 타고 다녔어요. Yo, cuando estuve 10 años en Estados Unidos estudiando, andaba con autos deportivos. 그 우리 여러분 아까 부른 찬양에서 그 개미 코로나 이 찬양 참 좋죠, 그렇죠? ¿Viste la canción que cantamos hace rato, Mi Corona, no? 예. Mi 근데 Corona. 내가 그 찬양을 괜히 좋아하는데 A mí me encanta esa alabanza. 잘 안 부르는 이유가 Pero 뭐냐면 la razón que no canto mucho esa canción, 그 찬양만 부르면 미국 생활이 생각나서. porque cuando canto esa canción me acuerdo mi vida en Estados Unidos, 그때 코로나를 너무 많이 마셔. porque tomé muchas coronas en ese tiempo, ¿no? 하여튼 미국에서는 이게 정신 못 차리고 살았단 말이에요. Lo que sí, en Estados Unidos viví una 근데 vida así de libertinaje, sin 제가 Dios. 한국에 나왔는데 Pero cuando volví a Corea, 우리 집이 다 쫄딱 망한 거예요. cuando volví a Corea, mi papá había llevado a la casa a la bancarrota. 예, 우리 집에 일하는 사람들이 3명씩 4명씩 됐었는데 En la casa antes teníamos como 3, 4 근데 empleados en 우리 Corea. 어머니가 다른 집에 일하러 다녀. Pero ahora la situación se da que mi mamá se iba como empleada a trabajar a otras 예, casas. 그렇게 가난하게 만들어 놔요. El Señor me hizo pobre hasta el piso, ¿no? 우리 사모님이 첫 아이를 가졌는데 Mi esposa estaba embarazada de mi primer 예, hijo. 1,000원이 없어갖고 짜장면을 못 사줘. No teníamos como $10 para ir a comer pastas en Corea. 그 정도로 가난했어. Así de pobre éramos. 근데 그 시간의 연단을 내가 잘 보냈어요. Pero ese tiempo de aflicción el Señor me dio, yo lo pasé bien. 늘 하나님이 주시는 것으로 살았어요. Siempre viví en ese tiempo de escasez con solo lo que el Señor me daba. 그리고 심지어 나는 그렇게 가난했는데 늘 풍성한 그런 분위기였어 나는. Y más allá, aunque éramos así pobres, para mí, mi ambiente era siempre abundancia para mí. 그 시간을 한 1년 보내고 나니까 Y después cuando pasé un año así, 지금까지 내 인생에서 물질에 대한 고난과 연단은 없어. desde ese tiempo aquí, el Señor nunca me dio aflicción sobre la parte financiera hasta ahora. 그러니까 이게 여러분들에게 이렇게 물질에 대해서 자유하고 초월할 수 있어야 돼요. Usted por eso tiene que ser libre de lo material y trascender lo material. 왜 그러냐면 ¿Por qué es eso? 하나님의 교회 안에 모든 물질의 문제를 여러분에게 맡겼기 Porque 때문에 el Señor ha entregado la mano a ustedes para que sean responsables de todo lo financiero y material en la 그 교회 iglesia. 안에서 누구도 그 교회 재정을 타치할 수 Por eso 없기 때문에 nadie en la iglesia puede tocar la área de las finanzas en la iglesia. 구약에서도 제사장이 모든 절기와 이런 재물들을 제사장만 만진단 말이에요. ¿Viste? En los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos eran los que se encargaban a tocar y cuidar y guardar todos los sacrificios y las ofrendas que se traían.
오직 화목제의 제물만 성도들과 나눠서 먹을 수 있단 말이죠. Solo la ofrenda de paz era que ellos podían compartir con el pueblo. 예, 그러니까 이게 재정 문제는 이게 물질 문제가 아니란 O sea, 말이죠. la parte de la finanza de la iglesia 이거는 no es, de la ofrenda no es 하나님의 financiero, 통치 질서 문제이고 sino que esto es cuestión de la orden del gobierno de Dios en la iglesia 성도들의 축복과 그쵸 믿음의 스케일의 문제예요. y es cuestión de la bendición y la escala a la fe de la iglesia. 절대로 11조가 안 되는 성도는 축복을 받을 수 없을 뿐더러 그 신앙 성장이 없습니다. Ese miembro que no da su diezmo no va a ser bendecido primero y segundo no va a haber crecimiento de fe en esa 아멘이요. persona. Amén. 자, 여러분이 이제 가서 이 문제들을 여러분 교회에서 해결해야 돼요. Y esta cuestión usted tiene que ir a resolver en la iglesia de ustedes hoy cuando 그러니까 vuelvan. 보세요. 많은 성도들을 끌어모으는 게 중요한 게 아니라 Por eso, importante no es juntar muchos miembros, 한 명을 세워도 온전한 성도를 세워야 돼요. sino aunque levanten a uno, se levante perfectamente delante 예, de Dios. 오히려 괜히 많은 성도를 데리고 있다가 Más al revés, más, aunque Yeah. si tienen muchos miembros en su iglesia, 예, al 그 revés. Si, 성도들 tienen 가운데 muchos- 지옥 가거나 si entre ellos se van al infierno 예, 하나님 앞에 부끄럽거나 y si se separan penosamente delante de Dios, 이러면 하나님의 나라에 임할 때 그건 다 목회자 감당할 짐이란 말이죠. entonces cuando ustedes se paren delante del reino, van a ser todo carga para ustedes en ese 그러니까 día. 그런 일을 만들지 말아요. Así que no tenemos que crear nada de 예, esto. 내가 요새는 그런 기도는 안 하지만 Hoy en día yo no oro así, 목회 초기에는 그런 기도 참 많이 pero 했어요. al comienzo de mi ministerio Yeah. yo oraba así. 성도가 변하지 않고 Cuando un miembro no cambiaba 성도가 자꾸만 성장하지 않으면 y no crecía en el Señor, 나 하나님께 그렇게 됐단 말이에요. yo oraba al Señor de esta manera. 하나님 내가 언제 이런 성도 보내달라고 했습니다. Dios, ¿cuándo te pedí que me mandes una oveja como esta? 당신이 나한테 영광스러운 교회를 세워주고 다니잖아요. Vos me dijiste que me ibas a levantar una iglesia 근데 gloriosa. 이런 기도 진짜 많이 했어요. Yo esta hora así me quejaba mucho delante del Señor 심지어 antes. 난 첫 목회를 2년 반 만에 흐트러 버렸어요. Más allá, el primer ministerio, la primera iglesia que levanté en 2 años y medio lo cerré. 물론 그런 어떤 나의 좀 뭐야 이런 어떤 욕구가 작용을 한 것도 있기 때문에 Pero eso también, ahí yo me arrepentí porque también fue uno de mis Claro. deseos personales que activó para hacer eso. 나는 처음부터 하나님한테 목사 되겠다는 사람이 아니란 Porque, 말이에요. pero al principio, desde el principio, yo nunca le dije al Señor que yo 나는 quería ser pastor. 절대로 목사 안 한다 그랬어요. Y le dije, yo nunca quiero ser pastor. 하나님이 영광스러운 교회를 세워주다 약속했기 때문에 목사가 됐단 말이에요. Pero como Él me prometió que me usa para la iglesia gloriosa, yo 가만히 acepté. 보니까 이건 나만의 문제가 아니던가요. Pero cuando vi esto, vi que no era solo mi problema, 하나님의 교회는 원래 영광스러운 거예요. sino que era la iglesia de Dios. Originalmente, toda la iglesia de Dios son 그러니까 gloriosas. 그런 사람들을 보내면 하나님께 따지는 거예요. Y por eso, cuando me mandan estos dolores de cabeza, yo me quejaba al Señor. 내가 이제 그런 성도 보내달라. Cuando te dije que me mande, yo no te pedí esta clase de 내보내든지 ovejas. 변화시켜달라. Yo le decía, así que echarlo de la iglesia o cambiarlos. 그러니까 여러분들 기도하셔야 돼요. Ustedes tienen que orar así también, pastores. 11조도 안 되는 성도를 데리고 있으면 안 되는 거예요. No tienen que estar manteniendo esos miembros que no dan sus diezmos. 그러니까 여러분의 목회의 모든 시간표는 어디에 맞춰져 있어야 되냐면 Como el progreso, la meta de todo tu ministerio, ¿en dónde tiene que estar? 주님의 나라가 임하는 그날에 맞춰져야 돼요. Tu meta tiene que estar afinado en el día de la vuelta al Señor Jesucristo. 그게 분명하다면 Si eso es claro en ustedes, 내가 이 땅에서 어떻게 목회해야 되냐 이게 확실해져. van a saber claramente si tu meta está correcta, cómo vas a administrar tu iglesia hoy. 이 사람 저 사람 많이 끌어모으는 게 중요한 게 Que el 아니라 punto no es traer toda la gente que puedas desde la calle, 하나님의 ¿no? 나라는 숫자 있는 게 아니에요. Porque el reino de Dios no está en el número, 절대적이에요, 절대. es absoluto esto. 몇 명이 그게 몇 명이 이건 별로 중요한 No 일 아니에요. importa cuántos miembros en la iglesia tenés. 그건 Eso, no 하나님이 importa. 결정하시는 사실. Eso es lo que el Señor decide. 그러니까 이 목회자의 이 잘못된 욕구 때문에 자꾸만 하나님이 원치 않는 사람들을 자꾸만 불러들이는 거예요. Pero por el deseo incorrecto de los pastores, nosotros empezamos a Claro, juntar 인생은 gente 보세요. que Dios no quiere. 하나님이 주지 않은 사람 때문에 인생이 괴로워져요. Por eso miren la vida. Nosotros pasamos dificultades por la gente que Dios no 인생은 quería que nos encontremos. 하나님이 주시지 않은 돈 때문에 괴로워지는 거예요. La vida pasa problemas por el dinero que recibimos que no es de Dios. 이런 것들은 그냥 가지면 안 되는 거예요, Pues 여러분들. estas cosas nosotros no tenemos que poseer, tener. 그러니까 요새는 내가 그런 일들이 나한테 일어나지도 않고 내가 그런 일도 만들지도 않지만 Hoy en día no ocurre esto y tampoco dejo que ocurra en mi vida esto. 사역 초기에는 정말 많은 사람들이 나한테 많은 걸 준다고 왔었어요. Pero al principio de mi ministerio me acuerdo que se acercaba mucha gente para darme cosas. 예를 들면 어떤 사람이 40조 원을 미국에서 차관을 들여야 되는데
había una persona que se acercó que tenía que traer un dinero, una inversión de Estados Unidos que eran casi 4 trillones de dólares. 경비행기 회사 만든다고 그걸 이제 들어온다는 거예요. Que esa era, una inversión para crear una empresa de aerolíneas privadas. 다 결정됐는데 안 들어온다는 거예요, 돈이. Pero la decisión ya estaba todo, ellos ya hicieron el contrato, pero la inversión no estaba, el dinero no estaba entrando en su 그래서 그 cuenta. 사람이 와서 나한테 와서 뭐라고 그러냐면 Y esa persona se acercó y me dijo, 이 목사님이 이걸 사역해서 풀어주면 11조를 드리겠다는 거예요. pastor, si vos orás y abrís el mundo para que este dinero entre, voy a dar el diezmo. me 가만히 dijo. 보니까 40조는 11조면 4조냐. Si son 4 trillones de dólares, el diezmo, ¿cuántos son? ¿No? 4 mil millones de dólares, ¿no? 그때는 4조 원이 이게 감이 안 오는 돈이야. Y en ese tiempo, 4 mil millones de dólares es un número muy figurativo. No entendía la cantidad de ese dinero, ¿no? 뭐한 400만 원 그럼 내가 유혹에 넘어갈 수도 있었을 거야. En ese tiempo, si en vez de decir 4 mil millones de dólares me decía te voy a dar 40 mil dólares, capaz hubiese aceptado, porque ese era un número más tangible para mí. 근데 4조 원을 준다는 거야. Pero me dijo que me iba a dar esos 4 mil millones de dólares. 근데 그 일을 부탁한 사람이 Pero la persona que me pidió ese 그 favor, 일을 주사하는 사람과 불륜 관계였어요. esa hermana que vino a pedir esta oración estaba en un estado de adulterio con el señor que estaba empezando la empresa. 숨도 안 쉬고 차버렸어. Por eso, sin palpedear, rechacé eso. 4조 원이 날아가는 거예요. Perdimos 4 mil millones de dólares en ese momento, ¿no? 그렇죠? 어떤 사람이 엄청 부자였는데 Había una persona que era muy rica, muy rica, 재산이 millonario. 5천억 정도 된다는 Mucho 거예요. no, tenía como 500 millones de dólares como 근데 herencia esa 말기암에 persona. 걸렸어요. Pero estaba a fin de cáncer terminal, ¿no? 한국에 어떤 사기꾼 같은 목사님 하나 있어요. Y hay un pastor, un pastor medio, una 그 secta. 목사가 그렇게 말했다는 거예요. Ese pastor dice que le dijo a ese empresario, 1,000억을 주면 내가 암을 고쳐주겠다. si me das 500, si me das 100 millones de dólares, yo te voy a sanar tu 이제 cáncer. 내 소문을 듣고도 나한테 왔었어. Y cuando escucharon mi rumor, esa persona se acercó también a mí. 그래서 이렇게 말했어요. Pero yo le dije así, 그 목사가 1,000억 달라고 그랬냐? ese te pidió 100 millones de dólares. 또 5,000억 다 가져와라. A mí tráeme los 500 그럼 millones de 내가 dólares. Entonces te voy a sanar. 당연히 안 오죠. Y claro, no vino, ¿no? No vino ese 아마 hermano. 그 사람 나한테 5,000억 줬으면 났을 거야 분명히. Seguramente si me hubiera dado toda su herencia, capaz el Señor lo hubiese sanado, 보세요. ¿no? 이렇게 철저히 하나님이 주시는 것들을 갖고 살아야 돼요. Miren, todo este ejemplo es para que ustedes sepan que tenemos que vivir completamente de lo que el Señor nos da a 하나님이 nosotros. 주시지 않은 건 버릴 수 있어야 돼요. Si no es de Dios, podemos tirar esto, tenemos que poder tirar esto, rechazar 돈이 esto. 되었던 Eso sea dinero, 사람이 되었던. sea personas. 그러니까 여러분 스스로가 그렇게 하나님 원치 않는 걸 끌어당기면 안 돼요. Y más allá, usted no tiene que ir más allá de querer atraer esa cosa que no quiere Dios. 그건 여러분 안에는 소유욕이에요. Ese es el deseo, la posesión que está dentro de nuestra carne. 인간의 근원적인 가장 밑바닥에는 가장 큰 악이 바로 소유욕이라는 악이란 말이에요. Usted tiene que ser el deseo más malvado que está dentro, en el profundo del hombre, es el deseo de la 그러니까 posesión. 여러분들이 이런 so유욕을 버려야 된단 말이에요. Por eso tenemos que renunciar a este deseo de la posesión. 아멘. 내가 라틴 아메리카에서 하박국을 했나 언제? Honduras. 온두라스 하박국 했어. 이야. Hicimos la enseñanza del libro de Habacuc en Honduras, ¿no? En la Ceiba hicimos la vez pasada. 하박국 꼭 들으세요. Por eso si pueden, vayan y escuchen esa enseñanza de 아주 Habacuc. 중요한 성경이에요. Es un libro muy importante. 자, 이제 벌써 12시 반이네. Ya son 12:30. 자, 가자 이 말이에요. 자, 이게 이번 집회는요. Miren, la conferencia de esta vez, 내 36년의 사역에 대한 하나님의 실체화된 것들을 계속 말하게 만드셔야 해요. el Señor me está haciendo continuamente compartir lo vivido, lo experienciado, lo pasado 그래서 36 años de mi ministerio. 이 성경 고린도서의 강의가 진행되지 못하게 하셔야 하나님. Y el Señor no me está dejando avanzar en la enseñanza de 2 그래서 Corintios. 왜 그런가 그렇게 좀 어제 내가 주님에게 집중하고 이제 들어봤어요. Y ayer a la noche me postré un poco delante del Señor y concentré para preguntar por qué no estoy pudiendo avanzar en la 하나님이 enseñanza. 급하신 거예요. Pero el Señor me dijo que Él está apurado, 이제 하나님의 영광스러운 교회를 세우는 시간이 별로 없다는 거예요. que ya no queda mucho tiempo para levantar su iglesia gloriosa. 그러니까 지금 뭐 내가 이스라엘도 얘기했지만 지금은 계속 거룩의 스피드가 빨라지는 시간이에요. Que como siempre desde Israel estoy diciendo, la velocidad de la santidad está incrementando, está acelerando. 하나님이 찾는 종들에게 급속도로 이 영광스러운 교회를 세우기를 원하시는 El 거예요. Señor quiere levantar esta iglesia gloriosa más rápidamente mediante sus siervos. 그러니까 내가 30년 실체화시킨 것들은 그냥 하나님이 그냥 통째로 먹여버리시는 El 거예요. Señor por eso le está haciendo compartir con ustedes lo que el Señor me hizo vivir esta iglesia gloriosa los pasados 36 años.
그러니까 이게 그렇게 시간이 없다는 걸 여러분이 감지해야 돼요. Usted tiene que estar entiendan que ya no hay más tanto tiempo. 그러니까 이렇게 평화로운 시간이 계속 될 거라고 생각하면 큰일 나는 거예요. Pues usted va a ser un gran error si usted piensa que esta paz que tenemos ahora va a seguir continuamente. 우리는 이제 주님의 강림을 본격적으로 준비해야 돼요. Nosotros ahora tenemos de cara y de verdad empezar a hacer la cuenta de y preparar la vuelta al Señor 예, Jesucristo. 우리 교회 내년 표가 뭐냐면 ¿Saben cuál es el slogan, el moto de la iglesia el año que viene nosotros? 카운트다운이에요. Es countdown, la cuenta regresiva. 이제 정말 주님이 카운트다운 시작한 거예요. Ahora que de verdad el Señor está comenzando su cuenta 그 regresiva. 정도로 아주 긴박한 시간이에요. Así de inminente es el tiempo que estamos 아멘. viviendo. 그래서 이번에 이런 실질적인 것들을 여러분에게 하나님 계속 보여주는 거예요. Y por eso el Señor continuamente está derramando estas cosas reales sobre 그러니까 ustedes. 여러분들은 그걸 믿음 지금 이번 선포된 말씀 믿음을 먹고 Ustedes por eso coman la palabra en fe de lo que se declara esta semana. 이제 나는 36년 동안 지나온 시간에서 실체를 시켰지만 Y yo he encarnado esto los pasados 36 años en mi vida. 여러분과 믿음으로 바로 실체해야 돼요. Pero ustedes en fe esto se va a encarnar hoy instantáneamente. 여러분이 이 영광 속에 서야 돼요. Y así levantar la iglesia gloriosa, 자, pastores. 아멘. Amén. 자, 우리 한번 4절 5절 보자 말이에요. Vamos versículos 4 y 5. 자, 우리 3장 11절까지는 추천서의 문제를 얘기한다 그랬어요. ¿Se 그렇죠? acuerdan? Hasta capítulo 3, versículo 11 era la cuestión de la recomendación, 그리고 la carta de recomendación. 자연스럽게 사도 바울은 7장 16절까지 자신의 사도권에 대한 그런 항변을 본질적인 문제를 다루면서 이제 헤쳐나가요. Y continúa esto hasta el capítulo 7, versículo 15, donde él va desarrollando la razón de por qué, la razón de su llamado como apóstol, su 자, autoridad como apóstol. 4절 5절은 결국 자신의 추천자는 하나님이라는 걸 얘기하고 있어요. Versículo 4 y 5 al final está hablando, lo que está diciendo es su recomendación, la carta es Dios. Dios le recomienda a 앞에 él. 1절부터 3절은 고린도 교회가 나를 추천하는 사람이 돼야 된다고 말을 했어요. 그렇죠? Versículo 1 al 3, capítulo 3, ayer vimos que es la iglesia de Corintios tiene que ser su 자, recomendación. 그러니까 지금 고린도 교회 문제가 뭐냐면 Pero ¿cuál es el problema de la iglesia de Corinto hoy? 예, 고린도 교회가 개척될 때 바울을 통해서 태워진 사람 다 있단 말이에요. Que dentro de la iglesia había gente que todavía estaban, 그러면- que eran miembros iniciales 예. cuando Pablo levantó esa iglesia. 그럼 거짓 선자가 왔는데 Y si cuando vino ese profeta falso, 그들이 당연히 그들을 내쫓고 그런 문제를 만들지 말았어야 돼요. ellos tenían que haber rechazado a esos profetas falsos y no traer estos problemas en la iglesia. 근데 이 바울을 만나던 첫 번째 개척된 이 멤버들이 그 일을 안 하고 그냥 중립적인 자세를 취했단 Pero 말이에요. estos miembros que estaban desde el comienzo, que inauguraron la iglesia, en vez de rechazar o poner algo, imponer algo, ellos estaban 그러니까 en un 지금 estado 바울이 neutro. 너희들이 나를 추천했어야 되고 Y Pablo lo que está diciendo en los primeros 3 versículos, 너희들이- ustedes me tenían que recomendarme a mí. 너희들이 내가 받은 복음 때문에 변했는데 그 복음에 대해서 분명히 얘기했어야 Y 되는데 ustedes fueron transformados por el evangelio que yo declaré. Entonces ustedes tenían que haber defendido ese 너희들이 evangelio. 잠잠히 있기 때문에 이런 일이 일어났다. Pero porque ustedes estaban callados, este problema 물론 ocurre. 바울의 그런 엄한 편지를 통해서 이들이 회개하고 돌아왔지만 Con esta gran carta de Pablo, ellos se arrepienten y 바울이 vuelven al Señor. 7장까지 그런 본질적인 문제를 다시 한번 그래서 지적하는 거예요. Pero hasta el capítulo 7 Pablo está hablando de los puntos 자, esenciales de 그러니까 esto. 한 교회 안에는 Por eso en una iglesia 목사만을 추종하는 사람들로 이루어져야 되지. tiene que ser una reunión de gente que apoyan a su pastor. 이게 다른 사람들이 다른 파가 생기면 안 되는 거예요. No puede haber un partido opuesto dentro de la iglesia. 이게 세상은 야당도 있고 여당도 있고 다 많단 말이에요. En el 그렇죠? mundo sí hay partidos liberales y colorados opuestos, no, hay 그러나 dos partidos. 하나님의 나라는 그렇게 안 돼. Pero el reino de Dios no puede ser 예, así. 모세 편에 있는 사람들 살았지만 모세를 반대는 다 죽어버려. Todos los que estaban apoyando a Moisés vivieron, pero todos los que se oponieron a Moisés murieron. 예. 우리 교회에서 이제 옛날 때 부교육자들이 꽤 많았었는데 Antes en nuestra iglesia teníamos muchos pastores asociados. 내가 개척시켜서 내보낸 사람도 상관없지만 Hay gente que los saqué para que planten sus iglesias, fueron a plantar 나를 iglesias. 배반하거나 나간 목회자들이 있단 말이에요. Pero hay unos pastores que me traicionaron y se fueron, salieron de la iglesia. 그들이 데리고 나간 성도는 내가 빨리 나갔으면 하는 성도도 데리고 나서 감사하긴 Y 했지만 esas personas que me traicionaron se fueron con un grupo de la iglesia que honestamente yo quería que ese grupo saliera de la iglesia, se llevaron a la gente que quería 근데 que 그 사람 llevaran. 중에는 정말 죽은 목사도 있어요. Pero en medio de esos pastores que salieron de esa manera hay algunos que el Señor les sacó la vida. 예, 그리고 다 목회가 망했어. Y todos esos gente que se llevaron sus ministerios fracasaron 자, todo. 내가 잘나서? 아니야. Porque yo soy excelente, no. 하나님의 교회가 원래 그런 거예요. Porque esa es la iglesia de Dios. 하나님의 교회는 전성도가 목사 편에 있어야 Que 돼요. todos los miembros de la iglesia tienen que apoyar a Dios en todo. 그런 목사를 반대하는 사람이 있다면 Si hay alguien que se opone al pastor, 그건 목사한테 피해가 오는 게 아니라 no es que viene una pérdida a este pastor, 그 사람이 죽는 일이에요. sino que es
Él está cavando su 예, tumba. 그러니까 목회자로부터 선포된 모든 말씀은 Por eso toda la palabra que se declara por el pastor 정확히 전성대의 순종으로 나타나야 돼요. exactamente se tiene que manifestar en la obediencia completa de la iglesia. 그것을 거부하는 것은 죽는 일이에요. Y si rechazan eso es cuestión de muerte y vida. 이건 정말이에요. Es verdad, pa. 그러니까 정선도가 전체적으로 순종 목사 편에 서야 된다는 걸 얘기하는 거예요. Por eso lo que estoy diciendo es que todo el miembro de la iglesia tiene que estar apoyando al 그러니까 pastor. 고린도후서 10장부터 13장은 이제 반대자들에게 얘기하는 건데 Y Corintios 10 al 13, 2 Corintios 10 al 13, está hablando de lo que están opuestos a Pablo. 바울의 하나님의 사랑에 대한 성품과는 관계없는 아주 심한 말들을 해요. Él empieza a usar palabrotas que no tienen nada que ver con la cualidad y el carácter amoroso de Pablo. 이제 내가 세 번째 너희들에게 갈 텐데 Y más allá él dice, mi tercera visita está por 너희들이 llegar. 회개되면 정말 하나님의 모든 능력으로 너희들을 이제 전부 치유할 거다 그래요. Él dice, si usted no se arrepiente con todo el poder que el Señor me dio, le voy a 그 말은 뭘 말하는 descuartizar. 거예요? ¿Qué quiere decir eso? 출교시키겠다는 거예요. ¿Qué? Lo voy a 두 expulsar a 번째 usted. Segundo, 하나님께 기도해서 저주가 임하게 해달라는 y 거예요. voy a orar a Dios para que caiga maldición en la vida de ustedes, está diciendo 바울은 Pablo. 그렇게 할 수 있어요. Pablo puede hacer eso. 예. 그러니까 이게 그만큼 교회 안에는 철저히 하나님의 질서 속에서 모든 것이 움직여야 된다는 Es 거예요. así que en la iglesia de Dios todo se tiene que mover en la orden de Dios. De esa 자, 그러니까 manera. 보세요. Por eso miren, 성도가 1000명 있다. si usted tiene 1000 miembros en la iglesia, 근데 뿔뿔이 그냥 흩어진 교회다. pero están todos dispersados y viven como se le antoja. 그들이 감당할 일은 그렇게 스케일이 없어요. 별로 그렇게 Esa 큰 일을 못 iglesia 한다고 de 해요. esos 1000 personas que viven como se le antoja, esa iglesia no va a poder ser gran cosa de la obra del Señor. 30명의 성도가 완전히 똘똘 뭉쳐서 하나님의 나라로 움직인다. Pero digamos tengan 30 miembros, los 30 miembros están unidos en el reino y se mueven todos juntos en unidad. 그런 교회는 정말 큰일 할 수 Esa 있어요. iglesia sí puede hacer cosas, obras tremendas del Señor, grandes del Señor. 우리 교회는 Nuestra iglesia, 일견몽의 청년들로부터 시작했어요. nuestra iglesia Y comenzó, 생명사기. este ministerio comenzó cuando teníamos solo 7 jóvenes en la iglesia, 그 7 miembros. 7명이 처음에 생명사기의 모든 교회들을 나가서 목회자들 훈련시키고 다 그랬단 말이에요. Estos 7 miembros jóvenes fueron los que se fueron a las iglesias a entrenar a las iglesias misterioso del comienzo. 7명이. Solo 7 éramos. 이게 교회예요. Esto es la iglesia, pastores. 그러니까 하나님의 나라는 숫자가 아니라는 걸 명심해야 Por 돼요. eso no se olvide, el reino de Dios no es de números. 그러니까 성도 하나를 세워도 Por eso, aunque el Señor levante a un miembro en tu iglesia, 온전히 세워야 된다. levantarse en la perfección 그것은 de Cristo. 목회자 의지가 아니라 Y eso no es la voluntad del pastor, 하나님의 의지다. sino es la voluntad de Dios. Amén. Amén. 아멘. Amén. 자, 그러니까 교회 안에 어떤 성도가 구멍을 내고 있다 그러면 Si alguien, el miembro de tu iglesia, está haciendo el agujero en la iglesia, 목회자는 기도하고 기다려야겠지만 el pastor, claro, tenemos que orar y esperar por él o ella, 끝까지 기다리진 않아요. pues no podemos esperar hasta el 반드시 final. 하나님이 목회자를 통해서 손을 대요. Porque el Señor va a hacer que pongas la mano sobre eso. 경고를 해서 너 언제까지 안 변하면 너 나가라. Así que tenemos que advertirle diciendo, si no cambias para tanto tiempo, vas a tener que dejar la iglesia. 어떤 때는 그냥 바로 경고 없이 내보내기도 하고. Algunas veces sin advertencia tenemos que echar a esa gente. 왜냐면 이게 하나님의 나라의 이 모든 것들이 그 구멍을 통해서 다 빠져나가니까. Es porque con ese agujero toda la cosa del Señor derrama en la iglesia se está 이게 perdiendo. 아무리 배가 커도 No importa cuán grande es el barco, 조그만 구멍이라 나면 si hay un pequeño agujero, 가라는 건 시간 문제. es cuestión de tiempo que se hunda ese barco. 아멘이죠. 그렇기 때문에 이 하나님의 나라가 움직이는 원리가 모두가 온전함 속에서 움직인다. Pues el principio del reino de Dios es que todos nos movemos en la perfección. 그래서 에베소 4장 11절 시스템을 바울이 말하고 Por eso Pablo está hablando de la estructura de Efesios 4:11, el sistema 그 4:11. 시스템만이 성도가 온전해진다. Y solo mediante este sistema los miembros de la iglesia se 그리고 그 perfeccionan. 온전함 속에서 봉사일을 하는 Y 거예요. en esa perfección hacen la obra del 그러니까 ministerio. 엄밀해서 온전함에 들어오지 않은 성도가 교회에서 일을 하면 안 돼요. Pues una persona que no entra en la perfección del sistema no puede estar ministrando en la iglesia. 나는 우리 교회 성도들 들어오면 Por eso cuando un miembro entra en nuestra iglesia, 10년, 20년 일 안 시키는 성도들이 있어요. hay algunos miembros que no le dejan ministrar, no hacer ningún servicio en la iglesia por 10, 20 años. 이제는 그런 성도가 없지만 Hoy en día ya no hay más nadie así, 그냥 놔둬요. pero antes yo tenía que 뭐 dejarlos 그렇다고 así. 또 특별히 죄를 짓는 건 아니기 때문에 Porque tampoco que le está pecando, 그냥 기다리고 있는 거예요. entonces estoy esperando. 그러면 목사님 나한테는 왜 일을 안 주세요? Y algunos dicen, pastor, ¿y por qué a mí no me dejas ministrar, no me dejas una posición para trabajar en la 이제 그럼 iglesia? 거룩한 거짓말을 하죠. Entonces yo le doy una mentira santa. 넌 소중하기 때문에 Yo le digo, porque vos sos tan precioso, 어떻게 내가 일을 시키겠니? ¿cómo te puedo hacer 그냥 trabajar? 교회를 즐겨. Solo regocijate en los domingos en la iglesia. 이거 거룩한 거짓말이에요. Es una mentira santa.
상처 주면 안 되잖아. No les puedo herir a esa persona, todavía no está preparado. 그래서 우리 성도들은 알아요. Pero los miembros de mi iglesia saben por eso. 목사님 교인 등록에는 Que cuando un miembro se registra en la iglesia, 볼펜으로 자기 이름을 쓰는 사람, hay gente que su nombre está escrito en tinta 아니면 연필로 이름을 쓰는 사람. o algunos que están escritos en lápiz todavía, 왜냐면 언제든 지울 수 있어요. para poder borrar cuando sea. 그래서 우리 성도들 늘 궁금했어요 옛날에. Por eso, por un tiempo nuestros miembros de la iglesia Yeah. siempre tenían esta pregunta: 내 이름을 볼펜으로 썼을까? ¿mi nombre estará en tinta 아니면 연필로 o 썼을까? estará en lápiz? 그래서 한국에 그런 노래가 있어요. 나 때문에 생긴 노래예요. Y hay una canción coreana que dice así: 편지를 쓰려면 연필로 쓰세요. 연필로 쓰지 마세요. 그런 노래가 있어. hay una canción coreana que dice: si vas a escribir una carta, no lo escriba a lápiz. 우리 성도들이 부른 노래예요. Es una música que los miembros de la iglesia cantaban. 내 이름을 연필로 쓰지 말라는 Que 거예요. no escriban su nombre en lápiz. 이게 여러분에게 웃긴다고 웃기는 얘기하는 게 아니라 Y no estoy diciendo eso para hacerlos reírles hoy, 하나님이 성도들에 향해서 얼마큼 온전하기를 원하는가를 알아야 된다는 sino 거예요. quiero que sepan la intención que Dios tiene para cada uno de los miembros que crezcan y levanten en la 또 perfección. 그럴 수밖에 없는 것은 Y no hay otra, y la razón por qué es 그럴 수 así 있는 모든 걸 하나님이 붓고 계시기 es porque 때문에. Dios está derramando todos los recursos en la iglesia para que esa persona pueda 그러니까 crecer así. 그건 그 성도가 노력했느냐 안 했느냐의 문제가 Y 아니라 esto no es cuestión si esa persona se esforzó o no, 교회됨 안으로 들어와서 sino si entró en el principio de ser la 그것들을 iglesia 받아들이지 않고 있다는 거예요. y es que no entró en el principio de ser la iglesia y no lo está recibiendo. 그렇기 때문에 그런 성도는 그게 존재하면 안 Y es 돼요. por eso esos miembros que rechazan eso no deberían estar en esa iglesia. 그러니까 일차적으로 나는 성도들이 기도를 얼마큼 하느냐 이거는 그렇게 중요하게 생각하지 않아요. So, primeramente, yo no le pongo mucha importancia a cuánto ese miembro ora en la iglesia. 오히려 말씀도 받아들이지 않는데 기도하는 애들 얘네들이 문제예요. Los problemáticos son los que no están recibiendo la palabra, pero están orando todo el día. 그런 애들은 보통 보면 경향성이 산신령이 될 수 있는 확률이 굉장히 Y 커요. usualmente el potencial que tiene ese tipo de personas son gentes que van a transformarse en un ser supernatural espiritual, un guru. 왜냐하면 분명히 자문에 말했어요. Porque claramente en Proverbio dice 율법이 없는 기도는 가증하다. que la oración sin la ley es hipócrita o es en 그러니까 vana. 가장 첫 번째 우리 교회에 들어와서는 이 교회됨 안으로 들어와야 되는 거예요. Pues lo primero cuando entra una persona en la iglesia tiene que entrar en el principio de ser la Yeah. iglesia, Pero entrar como miembro de la iglesia, 한 가족이 되는 거예요. ser una familia. 그리고 이 하나님의 말씀을 받아들일 수 있는 사람. Y luego esa gente que pueden recibir estos mensajes de 이제 enseñanza. 이런 사람들이 일하기 시작합니다. Ahora esa gente son los que empiezan a trabajar en 그런 la 사람은 iglesia, a obrar en la 하나님 iglesia. 교회를 만들어 놓은 이 모든 시스템에서 이제 온전케 되는 거예요. Y ellos en este sistema que Dios ha puesto en la iglesia se van perfeccionando. 그러니까 보세요. 어떤 사람이 교회 안에서 제일 문제를 만드냐면 Por eso, ¿cuáles son los problemáticos, lo que traen problemas en la iglesia? 이 교회 안에 하나님의 통치 시스템에 들어오지 않으면서 Que la gente que no entra en el sistema del reinado de Dios de esta iglesia 뭔가 자기가 열심히 하는 사람. y quieren esforzarse a hacer algo en la 이런 iglesia. 사람들은 반드시 교회 안에 문제가 생겨요. Esa gente sí o sí va a traer 그러나 problemas en la iglesia. 한국의 문화 Y 가운데는 más allá, en la cultura coreana, 이제 그러면서 신학을 하는 사람들. y la gente que están así y van al seminario, 이런 사람은 100% 문제가 만들어요. esos son 100% de los que traen problemas en la iglesia. 그러니까 여러분 교회에서 여러분이 선포한 말 이외에 다른 것들로 만족을 가지려고 하는 성도들은 문제가 되는 거예요. Esas personas que no encuentran satisfacción en la prédica, en la palabra que ustedes dan y buscan de otro lado, ellos son los que van a tener problemas en la iglesia. 자녀는 엄마 젖만 먹고 큰 거예요. El bebé solo crece tomando la leche de la madre, no de otras. 그러니까 보세요. 자, 우리 아버지가 한 달에 500만 원을 번다 그러면. Supongamos mi papá gana $5,000 al mes. 자식은 그 아버지가 도는 범위 안에서 행복하게 먹고 살면 돼요. Y el niño solo tiene que vivir una vida feliz y gozado en el área del monto que el papá gana, ¿no? 옆집 아저씨가 1억을 번다. El vecino gana $100,000. 그럼 나와 아무 상관도 없어. No tiene nada que ver 맨날 conmigo. 그거 Eso. 보면서 부러워하면서 거기 그 집 가면 기웃기웃해요. Pero mirando esto estoy celo y siempre estoy en la muralla del vecino tratando de ver si puedo entrar. 이 아버지가 500만 원 살건 삶의 행복을 못 느껴요. Entonces no va a encontrar la alegría en la familia de su casa de los $5,000 que gana el papá. 그러니까
공동체의 모든 양들은 Por eso todas las ovejas de la iglesia, de la 예, comunidad, 그 교회 아버지가 주는 것들로 만족해요. tienen que encontrar la satisfacción de lo que su padre espiritual le da. 오늘 실제로 그런 말이 바울이 한단 말이에요. Y eso dice hoy Pablo en el 요- pasaje de hoy. 요 감당하다는 말 자체가 여기 나오는데 이게 만족한다라는 거예요. Tenemos competentes, competentes esa palabra, satisfacernos. 자, 거기 어디 나오는데 거기 5절. 5절에 나와요. 그렇죠? En el versículo 5, ¿no? 그 감당한다는 말, 만족한다는 말이 헬라말로 같은 말이에요. La palabra competente, satisfacción, todo viene de la misma palabra hebrea, griega. 예. 자, 시간이 다 됐네요. Ya no tenemos más tiempo otra 설교는 vez. 시작도 못 했네. Ni siquiera pude empezar la prédica. 예. 그러나 여러분에게 중요한 얘기들 했어요. Pero 그렇죠? le compartí algo muy importante, ¿no? 자, 우리 한번 기도하자 이 말이에요. 기도. Vamos a orar. 왜냐면 지금 여러분의 일단 목회자의 결단이 중요해. Lo importante, pastor, es la decisión que usted tome hoy. 하나님, 당신의 통치의 질서를 거부하는 목회를 이제 하지 않게 하셨어. Señor, ayúdame a tomar la decisión de no llevar el ministerio que va contra la corriente que tú quieres llevar en mi iglesia. 이 질서를 파괴하는 어떤 상태도 방관하지 않게 하셨어. Ayúdame a no dejar ninguna cosa que esté contra esta orden que tú estableces en mi 이 iglesia, Señor. 진리에 타협하지 않게 하셨어. Ayúdame a no negociar, ensuciar este evangelio que me diste a mí, esta verdad que me diste a mí. 이 한 예배 안에는 5가지 제사법이 녹아 들어가는데 Pastor, ustedes saben, ¿no? En un culto, estos 5 ofrendas del Antiguo Testamento están 그게 바로 derretidos. 신령과 진정으로 예배 드리는 거예요. Y eso es dar el culto en verdad y en espíritu. 근데 그 5가지 제사법에는 번제라는 게 있어요. Y entre los 5 ofrendas está la ofrenda del holocausto. 그건 번제는 헌신이에요. El holocausto es tu dedicación, 내가 tu 그렇게 devoción. 하나님 앞에 그렇게 살겠다는 헌신이란 말이에요. Es la devoción, dedicación que decir yo voy a vivir de esta manera para ti, 그냥 Señor. 여러분의 의지나 생각으로 그렇게 말하면 안 되지만 No es que con tu pensamiento y con tu fuerza si yo voy a vivir así, 오늘같이 기름부시 쫙 임할 때는 sino hoy, el día como hoy, cuando la unción 내가 está fluyendo así, 하나님의 나라의 방식으로 살겠다는 결단이 올라가야 돼 하나님. tiene que subir al Señor esta dedicación de que 그리고 yo voy a vivir de ti, 그 Señor. 향기를 하나님이 흠양하신 다음에 Y cuando el Señor recibe ese aroma, ese humo 여러분이 en 한 grato, 결단을 하나님이 그렇게 지킬 수 있도록 도와주신단 말이에요. Dios le va a ayudar a ustedes para poder mantener esa decisión que Ya. tomaron hoy. 내가 늘 기도 끝에는 Por eso siempre yo al final de mi oración, 정말 엄청난 기도를 한단 말이에요. el Señor me lleva a hacer oraciones 그리고 늘 poderosas. 기도 끝에는 그렇게 Pero 기도해요. al final de la oración yo siempre oro así. 하나님, 나는 이 기도를 이룰 수 있는 힘이 없습니다. Señor, yo no tengo la fuerza para cumplir esta oración. 하나님 도와주시옵소서. Así que ayúdame, Señor. 이렇게 살도록 도와주십시오. Ayúdame a vivir de esta 예, manera, Señor. 순교의 제물이 되도록 도와주십시오. Ayúdame a que sea la ofrenda tuya, 예, Señor. La 이런 기도를 ofrenda 반드시 pura 한단 para ti. Y eso es lo que yo oro al final de mi 자, oración. 오늘도 마찬가지예요. Lo mismo esta 여러분이 이제 mañana. 하나님의 나라로 살겠다는 이 헌신이 필요해요. Usted tiene que tomar esa decisión de yo quiero vivir del reino, Señor. 예, 하나님의 이 질서 바깥에서 늘 진리를 타협했다는 모습이 있다면 회개가 필요해요. Y si hay áreas de ustedes que salieron fuera del evangelio, fuera de la verdad y continuamente 그리고 negociaron esto, tenemos que 이제는 arrepentirnos 정말 하나님의 나라의 질서대로 내가 목회하겠습니다. y decir, Señor, desde hoy más de verdad quiero ministrar, llevar la palabra de acuerdo a tu 하나님 orden, Señor. 도와주십시오. Ayúdame, Señor. 나는 이렇게 이 모든 결단대로 살 수 있는 능력이 Yo 없습니다. no tengo la fuerza de poder vivir de esta manera que 하나님, hoy me estoy tomando la 내 decisión. 헌신과 고백을 받으시고 이렇게 살도록 도와주십시오. Pero Señor, recibe mi confesión y mi dedicación y ayúdame a vivir así, 우리 Señor. 교회를 하나님 완벽하게 다스려 주십시오. Señor, reina completamente sobre nuestra iglesia, 그래서 Señor. 우리 교회 내 모든 양들이 온전함으로 들어갈 수 있도록 Para que 역사하시옵소서. todas nuestras ovejas puedan entrar en tu perfección, 예, Señor. de la iglesia. 내 목회가 끝나고 주님 앞에 서는 날, El día que termine mi misterio y me pare delante de ti, Señor, 내 목회 어떤 양들도 ninguna de las ovejas de mis ministerios 지옥을 가거나 que se vaya al infierno 주님 앞에 부끄러워 쓸 수 없는 그런 양들은 존재하지 않게 하소서. y que no existe que nadie vaya al infierno o se pare delante de ti 예, vergonzosamente. 나와 함께 우리 모든 양들이 주님의 영광 앞에 당당하게 설 수 있는 날을 맞이하게 하시옵소서. Si no, Señor, ayúdanos a preparar ese día que yo y mis ovejas nos paremos gloriosamente delante de ti, Señor. 하나님 우리를 도와주시옵소서. Oh, Señor, ayúdanos a nosotros. 하나님 우리의 목회를 하나님 통치하여 주시옵소서. Señor, reina sobre nuestro ministerio. 여기는 종들의 고백을 흠양하시옵소서. Señor, recibe este aliento grato de la oración de tus pastores ojos. 여기에 종들의 헌신과 결단을 받아주시옵소서. Señor, recibe esta confesión y
la dedicación que están haciendo 그리고 hoy los 오늘 pastores. 이 번제를 흠양하시고 Y recibe este holocausto, Señor. 하나님의 강력한 권세한 능력이 종들을 Y que 다스리게 tu 하시고 poder y autoridad empiece a reinar sobre tus pastores, Señor. 이 고백을 이룰 수 있는 영광스러운 종들이 되게 하여 Que sean los 주옵소서. siervos gloriosos que puedan llevar esta 다 같이 iglesia gloriosa. Oremos. 할렐루야. 하나님 임하소서. Oh Señor, más de ti, Señor, en esta hora. 종들의 번제를 받으시옵소서. Recibe el holocausto de tus siervos, Señor. 종들의 결단을 받으시옵소서. Recibe la decisión que ellos toman hoy. 이제 하나님의 나라의 질서의 방식대로 목회하기를 결단합니다. Señor, ellos toman la decisión de llevar el misterio de acuerdo a la orden establecida por ti. 결코 진리와 타협하지 않도록 우리를 도와주시옵소서. Ayúdalos a ellos para no negociar tu verdad. 네, 하나님의 영광에 반하는 어둠을 선택하지 않게 Que no 하시옵소서. elijan la oscuridad que no sean tu gloria, Señor. 하나님이 주시는 것들로 목회하게 하소서. Que solo puedan ministrar de las cosas que tú le das, Señor. 하나님이 원치 않는 것들 단호히 버릴 수 있도록 목회하려 도와주시옵소서. Dale la fuerza de renunciar de las cosas que no son tuyas, Señor. 우리 모두가 영광스러운 나라가 임하는 그날 주님 앞에 설 때 En el día glorioso cuando venga tu reino, 내 목하게 모든 양들이 나와 함께 그 영광 앞에 서게 que 도와주시옵소서. este pastor y sus ovejas nos paremos gloriosamente delante de ti. 그리고 그때 양들이 나에게 말할 때 Y cuando las ovejas me hablen ese día, 목사님 감사합니다. que puedan decirme a mi pastor, muchas 목사님 gracias. 감사합니다. Pastor, te agradezco. 이 자리에 목사님 때문에 왔습니다. Por tu causa, pastor, yo estoy parado hoy 목사님이 gloriosamente 타협하지 delante de 않기 ti. 때문에 여기 왔습니다. Porque, pastor, vos no negociaste la verdad del Señor, yo estoy 목사님이 parado hoy 온전한 aquí. 진리를 전했기 때문에 여기 왔습니다. Porque desde que enseñaste la verdad pura del Señor, hoy estoy 목사님이 parado 하나님의 나라의 contigo. 질서대로 목회했기 때문에 여기 왔습니다. Pastor, porque vos ministraste tu iglesia en la orden de Dios, yo estoy parado hoy aquí contigo, 이 pastor. 고백을 들을 수 있는 날이 오게 하여 Que 주옵소서. pueda venir ese día que estos pastores puedan escuchar esta 그리고 confesión. 바울이 얘기했듯이 Y como dijo Pablo, 모든 양들이 이렇게 말하게 하셨소서. haz que puedan decir a todas las ovejas, 사랑하는 양들아, mis ovejas amadas, 순종과 따라서 고맙다. gracias por ser obediente y haberme seguido a mí. 너희들은 나의 면류관이다. Tú eres mi corona. 너희들은 나의 영광의 Ustedes 면류관이다. son mi corona de la gloria. 너희들이 순종하고 따라왔기에 Porque ustedes fueron obedientes y me siguieron. 오늘 너희와 함께 내가 여기 선다. Junto con ustedes me estoy parando. 이런 고백을 할 수 있는 날이 오게 Que 하시옵소서. los pastores puedan confesar esto delante de ti en ese día. 특별히 중미에 Especialmente en Centroamérica. 이런 하나님의 나라의 질서에 세워지는 교회가 일어나게 Que se 하시옵소서. levante en la iglesia donde se establece esta orden de Dios. 진리의 목숨 거는 교회들이 일어나게 Que se levante en la 하시옵소서. iglesia donde ponen la vida por tu orden, Señor, por tu 이 verdad. 많은 순교자들이 일어나게 하옵소서. Levanta a muchos mártires en esta iglesia, Señor. 그리하여 이 중미를 통해서 하나님의 마지막 때 영광을 나타내게 하여 Que 주옵소서. mediante estas iglesias centroaméricas se manifieste Oh, tu gloria en todo el Oh, mundo, 강력하게 Señor. 부으세요. Derrama tu unción sobre estos 오늘 이 pastores. 번제를 흠양하소서. Recibe el holocausto de tus pastores en esta 이 hora. 번제를 기뻐 받으시옵소서. Recibe con alegría este holocausto. 그리고 하나님 이 번제의 헌신대로 하나님이 살 수 있는 권세한 Y 능력을 dale el poder, la autoridad de poder vivir de la decisión que hoy ellos han tomado. 저들의 고백을 감당할 수 있는 모든 하나님의 치유와 능력을 Dale el poder, la 부어주셔서 sabiduría y la unción de Oh, poder 하나님 vivir de la manera que hoy nos está Oh, tomando esta quiero- decisión, Señor. 더 임하소서. Úngelo, Señor. 이 Más. 시간 흠양하소서. Recibe este holocausto. Padre, Recibe el 이 holocausto, 시간 Señor. 당신의 종들이 당신 앞에 갑니다. 하나님. Tus siervos están saliendo delante de ti en esta hora. 이제 이 하나님 앞에서 모둠을 받아들이게 Y 하시옵소서. haz que reciban todo delante de ti ahora. Solo 하나님이 mira, 주시는 mira, 것이면 충분합니다. 하나님. que es tú, lo que tú nos das más que es 우리에게 다른 suficiente. 것은 필요 없습니다. Nosotros no necesitamos otras cosas. 하나님 받으시옵소서. Señor, recíbenos 그리고 모둠을 주시옵소서. y danos todo lo que 이제 necesitamos. 우리 Señor. 모두가 하나님으로만 살기를 Y 결단합니다. hoy 하나님. tomamos la decisión de vivir de solo lo que tú nos das, 이 Señor. 하나님만이 우리의 전부이고 Solo Dios eres todo para nosotros. 하나님이면 충분합니다. 하나님. Y es más que suficiente que tú estés con nosotros. More than enough. Eres más que suficiente. Conquer, more than conquer. Más que vencedores somos, Señor, 예, todo lo que tú nos das. 하나님 모든 것은 그렇습니다. 하나님. Todo lo que tú nos das es así, Señor. 더 기름 부세 하나님. Úngenos, Señor, esta mañana. 이 시간 안에 황금의 기름 부심이 Derrama la unción dorada sobre tus siervos. 우리에게 충만하게 해보 Sobre tus siervos amados. 우리에게 충만히 부으시 Llénanos, Señor. Más Ay, profundamente. Más. 더 기름 부세 하나님. 오라바바바바바바바바 더 기름 부세 하나님. Úngenos más, Señor. Con tu unción. 더 충만. Más. 더 기름 부시. Úngenos más, Señor. 강력하게 마시. Ven poderosamente. 하나님 흠양하소서. Oh, Señor, recibe este holocausto. Recibe esta ofrenda. 저들의 Recibe 번제를 받으시. este holocausto que estos pastores están 하나님 levantando. 헌신을 받으시. Recibe su dedicación y su devoción en esta hora, Señor. 더 기름 부시. Unge
Úngenos, Señor. 호세아나. 오 강력하게 임하소서. Ven poderosamente. 강력한 황금이 기르소서. Derrama la unción dorada. 오늘 우리 가운데 충만하게 해주소서. Llénanos en medio de nosotros. Más. 더 기르소서. Úngenos más. 오라 샤라바바바야라바라. Una nueva unción, Señor. Una nueva presencia. Más, Señor. Úngenos más. 오 하나님 강력하게 임하소서. Ven poderosamente. 강력하게 임하소서. Más 오라 poderosamente. 샤라바라바라바라. 충만. Más, más, más. 하나님에게 너희들은 아름다운 향기다. Ustedes son el holocausto del Señor. 내가 Son 너희의 la 모든 fragancia 향기를 grata 흠양하리라. delante del Señor. 더 Y Él recibe 더 el olor grato de ustedes. 더 기름부으시고. Úngenos más. 오라 Más, 샤라바라바라. más, más, Señor. más. 더 임하소서. 더 기름부으세요. Úngenos más, Señor. 터치. Tócanos 오라바바 야라바 샤라바라바라바라. 더 임하소서. más, Señor. 계속 올려드려. 하나님께 올려드려. Levanten este holocausto delante del Señor. 하나님의 Más, 질서가 세워지고 más, 있습니다. que se establezca la orden de Dios. 하나님의 나라의 Se 질서가 establece 만들어지고 la 있습니다. orden de Dios en la iglesia. Señor. 진리의 질서가 만들어지게 Que 돼. la orden de la verdad se va estableciendo. 더 Señor. 강력하게. Más 더 poderosamente. 충만. Úngenos más. 우세 하나님. Úngenos, Touch. Señor. Tócanos más. 더 강력하게. más poderoso. 하나님 임하소서. Más de ti. 더 Señor. 임하소서. Úngenos más a nosotros. 예수. 아멘. Amén. 여러분 이 영적 코가 열린 사람만 맡아보세요. Los que tienen el olfato espiritual vuelan ahora. 마치 백합화는 아니지만 백합화 같은 거는 아름다운 기가 쫙 올라가고. Hay un aroma hermoso de una flor que se está subiendo ahora. No sé si pueden 이건 oler. 이건 가짜지. Estos son falsos, sí. 근데 이상하게 냄새가 나. Artificial, pero hay un olor ahora. 이 우리의 모임이 Miren, nuestra reunión 이렇게 하나님 기뻐하시는 거예요. es así de que el Señor se alegra de nuestra Yeah. reunión hoy. 오늘 여러분의 올려드린 이 번제가 그만큼 하나님 기뻐하시는 거예요. Así este holocausto que ustedes están levantando al Señor le agrada demasiado al Señor. 그래서 내가 지금 기도하면서 막 냄새가 나길래 Por eso cuando yo estamos orando sentí este olor. 이 꽃인가? 이게 Pensé que era 가짜야. este olor, pero estas flores son 예. artificiales. 즉각적으로 성령님이 El Señor Espíritu Santo dice 하나님의 흠양하시는 아름다운 향기다라고 말했어요. que dijo que la fragancia, la oración que levantaron es una fragancia Yeah, grata amén. que el Señor lo recibe. 오늘 하나님이 여러분의 번제를 받으셨습니다. El Señor ha recibido el holocausto de ustedes. 이제 여러분의 헌신대로 감당할 수 있는 모든 것들을 하나님께 보여주실 거예요. El Señor le va a dar todo lo necesario para que ustedes puedan llevar esta decisión que tomaron hoy ustedes. 할렐루야. 자, 오후 집회도 더 막 집중하고 Y concentrémonos más esta 이게 tarde, 막 갈망하고 anhelando más, 사모하면서 deseando más, 오늘 오전보다 더 폭발적인 역사가 que 일어나. haya una obra más explosiva que tuvimos que esta mañana. 간절한 마음으로 기도하는 거예요. 간절한 마음으로 기도해. Vamos a orar con ese corazón Amén. fervoroso esta tarde. Amén. 하나님께 우리 영광을 받습니다. Vamos a darle gloria al 할렐루야. Señor y terminamos. Pueden pasar Yeah. a almorzar.